ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आष्ट्रधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जून 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर मकर राशि बा मकर लग्न होइथिबो तबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा जून 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। जून 2025 रे मकर राशि द्वितीय स्थान रे राहु अवस्थान करुछंती, तृतीय स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती, चतुर्थ स्थान रे शुक्र अवस्थान करुछंती, पंचम स्थान रे रवि एवं बुध अवस्थान करुछंती। जून 7 तारिख रु बुध षष्ठ स्थान को चलन करिवे एवं जून 15 तारिख रु रवि षष्ठ स्थान को चलन करुछंती। षष्ठ स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करुछंती। मंगल सप्तम स्थान रे अछंती एवं जून 7 तारिख रु मंगल अष्टम स्थान को चलन करिवे एवं अष्टम स्थान रे केतु अवस्थान करुछंती। यह थिला राशि चक्र रे जून 2025 रे मकर राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। जदि वर्तमान पर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। गत 2 मास मध्यरे 4 ग्रहंकर राशि परिवर्तन होईछि। जदि शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन एवं राहु केतुंकर राशि परिवर्तन प्रभाव आपणकर राशि उपरे कौन पकाइब एवं यार प्रतिकार कौन से विषय रे डिटेल रे जानिबा को चाहुछंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ए समस्त वीडियो देखंतु। स्वास्थ्य आसंतु जानिबा जून 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। राशि अधिपति शनि तृतीय स्थान रे अवस्थान करुछंती। तृतीय शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती, तेणु स्वास्थ्य दृष्टि एही मासटी आपणकर अत्यंत भल रहिबो। मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो। मात्र मंगल जून 7 तारिख रु अष्टम स्थान को अवस्थान करथिबारु दुर्घटना हेबार संभावना रहिबो, तेणु जानवाहन चलाचल समय रे टिके विशेष ध्यान दे चलाइबे। धन द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। द्वितीयाधिपति शनि तृतीय स्थान रे अवस्थान करुछंती एवं अत्यंत शुभ अटंती। द्वितीय स्थान कुंभ राशि रे राहु शनिंकर गृह रे अवस्थान करुछंती, तेणु धन प्राप्ति दृष्टि बहुत शुभ समय रहिबो। शनिदेवंक कृपारु प्रत्येक कार्य रे सिद्धि हेबो एवं उत्तम धन प्राप्ति करिवे। राहुदेवंक कृपारु अचानक अनएक्सपेक्टेड सोर्स रु धन प्राप्ति हेबार संभावना रहिबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति शुक्र चतुर्थ स्थान रे सुख स्थान रे अछंती। पंचम स्थान रे बुध एवं रवि अवस्थान करुछंती, तेणु विद्या शिक्षा क्षेत्र रे भल समय रहिबो। परीक्षा रे उत्तम प्रदर्शन करिवे एवं उच्च शिक्षा पई मध्य समय उत्तम रहिबो। संतान संतान मानकर स्वास्थ्य जून 2025 रे भल रहिबो। विद्या शिक्षा क्षेत्र रे मध्य उत्तम प्रदर्शन करिवे। परीक्षा रे मध्य भल रिजल्ट रखिबे। पितामातांक सह संपर्क मध्य भल रहिबो। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप दृष्टि मध्य एही मासटी अत्यंत भल अछि। पंचमाधिपति शुक्र सुख स्थान रे अवस्थान करुछंती। बंधुता बढ़िबो एवं संपर्क रे मधुरता आसीबो। विवाह वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाहर स्थान। वैवाहिक जीवन बा जीवन साथींकर स्थान। सप्तमाधिपति चंद्र मनकारक ग्रह, जे कि सदा सर्वदा चंचल। मंगल गत किछि दिन हेबो सप्तम स्थान रे निचस्थ होइथिले, मात्र जून 7 तारिख रु सिंह राशि को चलन करुछंती। तेणु आपणकर वैवाहिक जीवन रे जदि सामान्य मानसिक अशांति बा मनांतर बा मतांतर रहुथिला तबे आउ ताहा रहिबो नाही। जीवन साथींकर जदि स्वास्थ्य भल रहु नथिबो तबे धीरे धीरे सेथिरु मध्य आरोग्य लाभ करिवे। राशिर अधिपति शनि तृतीय स्थान रे अत्यंत शुभ अछंती। शनिंकर दृष्टि मध्य सप्तम स्थान को रहुथिबारु आपणकर वैवाहिक जीवन अत्यंत मधुर हेबो। भाग्य भाग्याधिपति बुध जून 7 तारिख रु षष्ठ स्थान रे स्वगृह रे बृहस्पति सहित अवस्थान करुछंती।
ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ରବି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି ବା କ୍ୟାରିୟର। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ, ଜବ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ଥାନ। ଦଶମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଆୟ ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି ଶନି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର, ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସମୟ ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର। ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍। ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି। ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 4 ଏବଂ 8। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2025ରେ ଶନି ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ରୋଗ ଏବଂ ଋଣ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।